की सोशल ॲक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकर हेजेर कांय दिसां पयलीं एक अटॅक जालो, एसॉल्ट जालो आनी हो एसॉल्ट जो आसा हो जीव घेणो अटॅक जाल्लो 6 ते 7 जाणांनी. एक खंय ना खंय प्री प्लॅन्ड आसलो. ह्या हेचेर एज अ ऑपोजिशन तुमी कितें सांगूंक सोदता? आमी बोवाळ केले तेन्ना तुमी जाणा पुलीस रोखडे एक्शन घेतले म्हूण एक एक्शन जेन्युइन एक्शन आसता आनी एक सुपरफिशियल एक्शन म्हूण आसता. सुपरफिशियल म्हूण बेश्टे भायले भायल दाखोवपाक केलें म्हूण कितें आनी कोणा एक धरलो तेका धरलो. आमकां आमगे एक डिमांड आशिल्लो हे अटॅक जाला तो कोण गॉडफादर जनरल आसूंक जाय, एक व्हडलो आसपाक जाय. आमकां दुबाव आसता की सिटींग मिनिस्टर ना जाल्यार तेच्यान करूं जायनाशिल्लें बिकॉज इट वॉज इन ब्रॉड डे लायट. लोक आहा थिंगा, बिजी प्लेस आनी विदावट हेल्मेट विदावट मास्क म्हणलो दे केम ब्रेझनली सामकें चॅलेंज मारपाक तूं जाय तें कर, आमगे गॉडफादर आहात आमकां साल्वार करतले. असले आहात तेन्ना इन्वेस्टिगेशन सामकें आनी केअरफुली करूं जाय. आतां तुमी 7 जाणां धरले उपरांत तुमी आतां म्हाका एक ऑब्जेक्शन आसा एसपीगे स्टेटमेंट सांगपाक वी हॅव कॉट द मास्टर मायंड म्हूण झेनिटोक दवरलो तेन्ना. आनीक एक स्टेटमेंट केला तेन्ना तेणें सांगपाक की देर इज एनिमिटी बिटवीन रामा काणकोणकर आनी झेनिटो मोटी म्हूण दाखोवपाक. एक हांव सांगता तुका कायद्यांनी तूं डायरेक्ट एक्शन पळयता तेन्ना डायरेक्ट आय विटनस आहा तेन्ना मोटीव ते मागीर पयलीं डायरेक्ट असॉल्ट आहा तेन्ना थिंगा डायरेक्ट प्रूफ आसा, मोटीव बिकम्स इरेलेवंट. सेकंड आतां तुका कितें कोन्न खबर येयली ते तेका एनिमिटी आशिल्ली म्हूण मुगे स्टडी करून मुगे हिसपांनी रामा काणकोण आनी झेनिटोचे एनिमिटी म्हूण हांवें केन्ना आयकलो ना. ऑर रिवर्स झेनिटो आनी रामा काणकोणकर दोगांयचे मदें कितें झगडी जाली केन्ना मारामारी कितें जाली हो इन्सल्ट जालो हांवें केन्ना आयकलो ना. आतां पुलीस ही स्टोरी करूं सोदतात जाल्यार एविडन्स आसूंक जाय. एविडन्स मस्ट बी सस्टेनेबल इन द कोर्ट. ना जाल्यार बेश्टे सांगपाक लोकांक ऑफ गार्ड दवरपाक आनी सांगपाक मेन मास्टर मायंड दवरलो म्हूण आनी 2 दिसान बेलीन सोडलो म्हूण तें आमकां हे भुरग्याचो खबर न्ही, आमकां भुरग्यां फेड न्ही. सेकंड तूं एश कोन्न स्टेटमेंट करता तेन्ना मास्टर मायंड दवरलो म्हणलो तूं थिंगा तुगे इन्वेस्टिगेशन बंद करता म्हणलोलें तूं आनी फुडें वचना. कोण डॉन आहा तो तेका दवरपाक तूं येयना फुडें. तूं भिता तुगे प्रेशर आहा आनी नाल्यार तूं चेपोवपाक सोदता. सगळे लोक युनिफॉर्मली म्हणटात आसा तो आसा आनी मिनिस्टर म्हूण आसा. तुमी सगळे कॉल रेकॉर्ड डिटेल्स पळोवपाक जाय, सगळे वॉट्सॅप मेसेज पासून पळोवपाक जाय. कनेक्शन एंड द लिंक हांव जाणा तेका एबेटर म्हणटात ऑफ द क्रायम, आमी लूजली मास्टर मायंड म्हणटात, एबेटर म्हणटात. क्रिमिनल कॉन्स्परी आसता, कॉन्स्परसी आसता तेन्ना आनी एबेटर म्हूण आसा तेन्ना तूं तो लिंक क्लियरली दाखोवपाक जाय आनी दाखोवपाक इन्वेस्टिगेशन बारीक करून केलें जाल्यार सगळें मेळटा. कित्याक आमी जाणात कोण कोण आहा ते मंत्री, कोण गुंड आहा ते मंत्री, कोण गुंड आहा ते आमदार. BJP सरकारान आनी BJP पक्षान आमी जाणात आनी सरकारूय जाणा आनी पुलिसूय जाणा. पुलिसीन एक्शन घेवपाकूच जाय. सो सांगपाक की आतां झेनिटोक दवरलो आनी तो मास्टर मायंड म्हूण हांव इजिली एक्सेप्ट करना. ही मे बी वन कॉन्ड्युईट, आय एम नॉट सेयींग ही इज नॉट, बट ही मे बी वन, बट आय डोंट बिलीव ही इज मास्टर मायंड. सो गुंड मंत्री आसा अशें म्हणटा तुमी? लोक म्हणना, लोक वॉट्सॅपचे गायना, सोशल मिडियाचे गायना, हांव कितें म्हणटलो?
कोण आता लोक हो? म्हणटात कोण तो. हो आता? तुमी बरे जर्नलिस्ट आसात, तुमगे हातीन पावर आसा, तुमकां इन्व्हेस्टिगेशन बरी करपाक तुमगे हातीन आसा. तुमी आतां काल BJP महिलाचे हें घेयल्या तेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स गेले, तुमी कितले बरे प्रश्न काडले, इतल्या वर्सांनी हांवें पळयले प्रश्न काडले ते, आनी ते हिंगा तिंगा गुणोवन चोयताले आन्सर दिवपाक. हें तुमचें काम. थोडे पाटी आमी पासून तुमकां चान्स दिवपाक जाय, कित्याक इट इज द पावर ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. तुमचे प्रेस तुमकां तें नांव काडून फुडें घालपाक. इट इज युअर ड्युटी ऑल्सो टू हेल्प अस, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फायंड आउट हू इज बिहायंड. पुलीस इन्फॉर्म्स खाकी वर्दीचो पावर खंय मेरेन आहा? जेन्ना प्रेशर येता थंय मेरेन स्टॉप जाता? देखून हांव म्हणटा, इन्व्हेस्टिगेशन मस्ट बी फेर. इन्व्हेस्टिगेशन फेर आहा तेन्ना, कोण आहा तेन्ना ताका दवरपाक सोंपें जाता. पूण प्रेशर येता तेन्ना, आनी प्रेशर कम्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट एंड समटायम्स रुलींग मिनिस्टर ऑर रायट फ्रॉम द टॉप, कूड इवन बी चीफ मिनिस्टर. सो जो मेरेन आतां सर आतां जे धरलेले आसा तो मेरेन इन्व्हेस्टिगेशन हांगासर स्टॉप जातलें अशें म्हणटा तुमी? ओ हेचेर थरो इन्क्वायरी जावंक जाय, कोण मास्टर मायंड आसा, कोणें हो प्लॅन केलो, कोणें ताका सांगलें, सगळ्याचेर जावंक जाय थरो इन्क्वायरी. ह्या ज्या तरेन आतां सद्या इन्व्हेस्टिगेशन आसा तेजेर तुमी हॅपी आसा काय कितें? हांव खूश ना, कित्याक हें नॅरेटीव दाखयलो ते प्रमाणे. आनी तुका हांवें दाखयला SPचे राहुल गुप्ताचे स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट, मास्टर मायंडा दवरलो आनी एनिमिटी आसा म्हण. आनी म्हूण मास्टर मायंड म्हणलो फूल स्टॉप करपाक थिंगाच. आमचे लोकांचे फूल गोंयचे डिमांड आसा, तेजेर वयर कोण आसा? हांव उतर म्हणटा गॉडफादर जनरल म्हणून. ते एका गॉडफादर जनरलाक तुमी सोदून काडपाचो आनी दवरपाचो. असलें केलें जाल्यार मुगे एक उतर घे तूं, सरकार बरें जातलें, आमचे गोंयचे परिस्थिती पासून सगळे सेक्युरिटी आसा ते आमचे लोकांचे कितें टेन्शन कितें जाल्यार ते लोकांचे वयतले. नाल्यार एशको गुंडा आनी गँग वॉर जातले. तो पळय तूं हांव कितें म्हणटा, एक गँग दुसरे गँगा मारूंक वयतलो आनी एकलो गँगा घेवन भोंवतलो आनी आमचे तुनेडा कोण इनसंट मनीस मोदें फारान पडटलो. सर CMन एक स्टेटमेंट केलो की आपूण गोंयान गुंडागिरी आसा पळय ही सारकी सोंपयतलो म्हणून. तुमकां कितें दिसता हेचेर? कशे तरेन सोंपतली ही गुंडागिरी? हे गुंडा मिनिस्टर काडल्यार बरें जातलें गोंयांत. आतां सद्या हे कित पर्यंत सारकें आसा की आतां रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जालो, म्हणजे सत्यान जर कोण उलयता व सरकारच्या अगेन्स्ट उलयता व जे कितें तेच्या समोर वायट घडटा आनी ते तो दाखोवन दिता, अटॅक जाता, हे आतां कित पर्यंत म्हणजे सेफ कित पर्यंत आसा? म्हणजे कोणें काय आतां उलोवंकूच फावना कोणाच्या अगेन्स्ट? सो एक सांगता, फ्रिडम म्हणटा ती ना. एक तुवें पळयलें जाल्यार पॅटर्न कितें चलता आमगे फकत गोंय न्ही, फूल देश. तुवें सरकाराचे नाल्यार मुख्यमंत्री नाल्यार प्रधानमंत्रीचे कितें उलयलें जाल्यार रोखडे तुजे फूल ED BD सगळे CBI सगळे इन्कम टॅक्स तुजे फाटल्यान येतात, तुका काबार करतात. हें कांय न्ही हिंगा. ते व्हडले व्हडले वयतात थिंगा फाटल्यान लोकांक भितर उडयतात, मागीर ते बेलीक अप्लाय करूंक पडटात, मागीर बेली 3-4 म्हयन्यान बेल, थोडे पाटी लोकांक म्हयन्या बेलू मेळना. सो अशें करून चलता. हे धमकी कितें? हे हिटलराचे टायम आशिल्ले ते तुमी डेमोक्रेसी म्हणटात, तुमी इमर्जन्सी टायम म्हणटात. हें अनरिटन एमर्जन्सी चालू आहा म्हणून देशांत सगल्यांक खबर आसा. आतां बिहारा पासून पळयात तुमी, आमचो राहुल गांधी वयता थिंगा वोट चोरीचें हें करता आनी लोकांक ते लाठी घेवन लोकांक मारतात थिंगा येतात जाल्यार. थिंगा कितें केलां लोकांनी? ते फार्मर आहात तांकांय तूं मारतात कितें प्रोटेस्ट केल्यार, तेंगे मिनिमम सपोर्ट प्रायस मागल्यार. कोण कितें रस्त्यार येयल्यार तेंगे कितें उणी जालें जाल्यार मागपाक कोणें काय, ते आतंकवादी न्ही, ते टेररिस्ट न्ही ते, पूण तूं तांकां मारता, आमचे लोकांक तूं मारता आनी अशें करून भितर उडयता. ही असली तुवें सामकें सांगलां, ते मेसेज दिवपाक सोदतात लोकांक. आज म्हाका तुका फाल्यां अशें करून तें तुका आतां एका पडला फाल्यां तुका पडलें आनी अशें करून धमकी दिवन लोकांक भितर दवरूंक सोदतात ते. सो पुलीस आतां खंय तरी ह्या हितून धूळ दोळ्यान घालपाचो प्रयत्न चालू अशें कितें आहा? ही केसी न्हू, हय हांवें सांगलां एक पाटी हांव खूश ना की SP गुप्तागे स्टेटमेंटा प्रमाणे म्हाका दुबाव आसा. तो कोणाक प्रोटेक्ट करूंक सोदता नाल्यार कोणागे नांव लिपोवपाक सोदता.
सो नांव ना जाल्यार तूं इन्वेस्टिगेट कर आनी मागीर क्लीन शीट दी, नो प्रॉब्लम. पूण पयलो तूं चॅप्टर क्लोज कर जाल्यार आनी मागीर तूं नोड बंद केलो आनी कितें उरलें हें जाता.